ସେ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ସେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ତୁମ ପରି 6 ଜଣ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଆଉ ଶିଶୁମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଉପଦେଶ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଆମେ ଏଇଆ ନୁହେଁ ଯେ ଆମ ଜୀବନ ଗୁରୁଙ୍କ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଆମେ ପୂର୍ବ ସମୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରେ ଶିଶୁମାନେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେଠି ରହିକି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆସୁଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଖାଉଛନ୍ତି ନାଇକି ସେମାନେ ସେଠି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଥିଲେ। ଗୁରୁଙ୍କ ଆଦେଶ ମାନୁଥିଲେ। ଗୁରୁଙ୍କ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ ଆଉ ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ଉପଦେଶକୁ ମାନେ ସେ ନିହାତି କ'ଣ ठीक है तो आम के गुरु मत गाड़ी गले गले राग धरिकी बसवा ना कारण गुरु होती राह दिखाए वो ज्ञान की ज्योत जलाते सही गलत की दे पहचान जीना हमको सिखाते हैं। गुरु बिना है ज्ञान का लोग यही बतलाते खुद मौली फूल कहाँ मुरझाते दे जीवन को आकार कर सपनों को साकार धूल गुरु के चरणों की सर्वित चंदन है। हाथ जोड़ सब गुरुजनों का दिल से वंदन मेरा सम्मान मेरा अभिमान ज्ञान की ठान तुम्हें प्रणाम सुजोग निजक धन्य मन करुँच। भारत वर्षर अनेक महर्षि जन्मग्रहण करते महर्षि व्यासदेव जे कि चतुर्वेद रचना करने सहित महाभारत रचना करते। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि महर्षि व्यासदेव पिता परशर और माता सत्यवती जन्मग्रहण करते। गुरु
को